Good morning, everyone. As you can see, we're still in the area of Chandra Kumala School. So, today is the day for us to do our field trip. So, let's go! Let's go! So, is it the time for us to tell them where are we heading? No, I don't think so. But maybe we could give them some clues. What are they? Number one, it's not too far. Approximately, it's 1 hour journey. Is it a swimming pool or a park? Kind of. Are there any restaurant? Yes. Is it a fast food restaurant? No, not at all. Any playground? Yes, there is. Wow, it's interesting. Nice place for kids. It is. So, is it Merdeka Wall? Another clue is there are animals there. Oh, is it a zoo? Yes. Medan Zoo. No. So, what is it? You make me curious. I will make you even more curious by not telling you now. Don't worry, we'll be there in some minutes. Well, guys, do you know which zoo are we going to? Here we are! So, we are now at Central Park Zoo. Have you ever heard about this place before? Well, if you have been here before, let's go inside and check what's inside this place.
inside the zoo, we are going to ask some questions to the staff that knows about this place. Let's ask her some questions before we go there. Alright, follow me. Hai, nah di sini Miss Christina sudah bersama dengan Mbak Riza. Jadi kita mau tanya-tanya dulu sama Mbak Riza mengenai Central Park Zoo and Resort di sini. Oke, siap ya? Kita dengar pertanyaannya. Oke, nah Mbak Riza, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kami dari Chandra Kumala School, kami mau bertanya sedikit mengenai Central Park Zoo and Resort. Boleh ya Mbak ya? Oke, nah pertanyaan pertama pasti murid-murid kita mau tahu kapan sih tepatnya Central Park Zoo ini berdiri? Kalau Central Park Zoo and Resort ini berdiri atau buka soft launching itu di tanggal 17 Agustus 2020. 17 Agustus 2020, baru sekali ya Mbak ya? Baru 5 bulan. Yep, it's like last year, 17 August 2020, okay? So it's just like last year. Okay, so we're going to the second question. Kita mau tanya-tanya lagi sama Mbak Rizanya, oke? Nah, ini kan baru berdiri tahun lalu, tapi yang kita dengar, kenapa kita mau masuk kemari? Karena katanya di sini ada variasi hewan banyak katanya. Nah, boleh diberitahu kepada siswa kita apa saja variasi hewan yang boleh ada di sini? Oke, kalau untuk jenis hewan-hewan di Central Park Zoo and Resort ini kita ada banyak, lebih dari 40-an. Kalau untuk jenisnya ya, kalau untuk jumlahnya itu memang sangat banyak. Kalau untuk variasi mulai dari mamalia, kayak hewan buas gitu, reptil juga ada. Tapi yang nggak ada di Central Park Zoo and Resort ini hanya ular dan gajah gitu. Dan emang kita nggak mau melihara ular gitu. Dan untuk hewan-hewan yang kita pelihara itu seperti singa, harimau, buaya, jenis-jenis burung mulai dari dalam negeri atau luar negeri gitu. Dan masih banyak lagi. Okay, so very interesting ya. They do have a lot of animals, but they say there were two kinds of animals that they don't put inside, like snakes and also elephants. Wow, okay, thank you. We go on to the next questions, alright? Nah, di dalam ada banyak variasi hewannya. Nah, kami dengar juga di dalam itu ada, misalnya dalam satu kandang itu ada lebih dari satu hewannya. Misalnya ada 2, ada 3. Nah, cara membuat supaya hewan-hewannya itu tidak bertengkar ya, istilah anak-anak ya. Bagaimana caranya supaya hewan itu tidak saling Takaran. Iya, begitu. Jadi bagaimana triknya begitu? Seperti ini. Kalau untuk saya contohkan hewan singa jantan dan betina itu memang tidak bisa disatukan. Dikarenakan memang di dalam Central Park Zoo and Resort ini singanya itu yang betina itu ada 2. Oke. Jadi itu bergantian. Kalau untuk bagaimana sih biar akur gitu? Mungkin dengan gimana ya? Di dalam satu kandang itu sebenarnya kan satu jenis, tetapi tidak disamakan betina dengan jantannya gitu. Oke, different cages ya. Kiper atau penjaga satuannya itu memang udah ada yang akrab dengan satwa-satwanya, seperti kayak singa juga kiper dengan singanya itu ada yang akrab malah. Oke, so very interesting guys. Oke, katanya kipernya atau penjaga yang menjaga setiap hewan itu dekat sekali ya dengan hewan-hewannya. Nah, we hope that we do get that chance when we go inside later ya. Oke, so Mbak Riza sendiri bekerja di tempat ini, bekerja sama dengan beberapa staff, beberapa karyawan di tempat ini. Ada yang mengurus kolam, ada yang mengurus hewan-hewannya, kemudian ada yang datang pagi, ada yang datang siang seperti itu. Apakah di tempat ini sumber daya atau kita boleh katakan bahwa pekerja-pekerja di sini memiliki atau terlihat nyaman di tempat pekerjaan ini begitu? Untuk kenyamanan pasti nyaman ya, karena kita ini menempatkan Central Park Zoo and Resort ini juga sebagai sekolah. Oke. Kita tiap hari itu datang untuk melihat kebun binatang, akrab dengan alam sebenarnya. Kalau untuk nyaman tersendiri memang dari pihak-pihak staff-staff masing-masing memang terlihat nyaman. Iya
baik. Nah, di tempat ini nanti bukan hanya ada zookeeper loh. Di tempat ini nanti ada kerja yang misalnya lifeguard, karena di dalam ada kolam juga. Kemudian ada beberapa pekerja-pekerja lain. Nah, dari pernyataan Mbak Rizya barusan, semua karyawan di sini menempati posisinya masing-masing ya. Jadi kita mau ke dalam dulu, kita mau lihat penempatan sumber daya manusianya, penempatan pekerja-pekerja, staf-stafnya. Kita juga mau lihat bagaimana hewan-hewan di dalam, oke? Baiklah, kita segera menuju ke dalam. So, Miss Tina, here's the first part of this zoo that I would like to introduce to you and to all of the students, okay? They say that there is a peacock cage at this place, and there are more than one peacock at this place. Let's go and check out how many peacocks do actually they have. Let's go! Wow, okay guys, look, as you can see, there are 5 peacocks over here. Okay, those 3 blue peacocks are male, and as you can see, there are 2 peacocks that are female. So, what other animals do they have at this place, yeah? Okay, let's go to another cage to see. Okay, let's go! Look at those hedgehogs. There are 1, 2, 3, 4, 5 of them. Wow! Look at that! The zookeeper feed them with the beans, carrot, and the corns. Wow!
Okay, well, now we go to the another cage. This is a tortoise family which we call labi-labi in Indonesia. Come closer. I would like to ask you, do you know how many of them are there? Come on, tell me, how many of them? I'll try to beat them. I do have this cord in my hand. Let's see if they're responding if I keep that name cord, okay? We're having your food. Well, here we are now, in front of the fish tank. As you can see, there are a lot of fish in it. There are 6 black-tip reef shark and other fish too. This fish tank, designed as it is a real underwater ecosystem. Some people argue that animals shall not be kept in zoos as they deserve freedom. On the other hand, some people argue that animals should be kept in zoos. However, put yourself in their shoes. How would you like it if you got taken from a habitat and family and got put in a cage, locked up, where all you do is stare back into the eyes watching you every move? Zoo animals are big, exotic, and beautiful, but what many forget is that they are still wild. Keep in mind that thousands of animals, birds, and reptiles will find themselves far away from home. And once these animals are taken from the wild and are brought into zoos, they never go back. Animals must stay there forever until they die. They don't get to play with their friends and their family. They never get the love and company of their fellow species. Cages and glass enclosures are not home for animals. Keeping animals in zoos have kept the animals protected. Animals should be out in the wilderness, which is their natural habitat, because it gives the animals a place to feel free. The animals can embrace their natural instinct, and the animals get to experience the circle of life and everything that comes with it. So now, let's write in 150 words about what do you think these animals might do if they are in the wild.
Central Park Zoo is a place where many kinds of animals are kept so that people can come to see the animals, study about them, and maybe even share some of their knowledge about them. There are dozens of species of wild animals here. To see them all, we can take a walk around this place. But remember, when you enter the zoo, don't forget to put on your hat, as it gets very hot here between 11 a.m. in the morning and 4 p.m. in the afternoon. Central Park Zoo is quite a big zoo covering a large area of land. As we enter the gate, we can see a swimming pool, and if you walk to the right of the swimming pool, we can find dozens of different animals. There are even horses for you to ride, and a big cage with many types of birds. This is a great place to take pictures, and you can even take pictures with the birds. To the left of the bird cages, there is a building with an aquarium in which you can see sharks. Behind this building, there's a restaurant with a river running beside it. Next to the river, there is a resort with rooms to sleep in if any guests choose to stay overnight. I told you it's a big park, didn't I? Now, let's see the Central Park Zoo from the Google Earth. Okay, my dear students, as we have studied about area and perimeter in math, we will apply this topic to find out the area of the Central Park Zoo. You will need to calculate the area after I tell you the width and the length of the zoo. Remember, because this is a quite big place, your calculation can be made to the nearest number, meaning you may round your answer up to its nearest whole number. I have also sent you a question paper as your assignment to do. You can see this in your Google Classroom. Please read the question and answer them, then submit it to Google Classroom once you have finished. Are you ready? The length of the Central Park Zoo is 125 meters, and the width is 52 meters.
Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS tentang sumber daya alam hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita bisa melihat contoh hewan peliharaan yang dapat diperbaharui. Ayo anak-anak, kita lihat bersama binatang apa saja yang ada di sini. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan memperbarui dirinya dengan cara bereproduksi. Mereka berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Namun, walaupun bisa diperbarui, sumber daya alam ini bisa habis dan punah jika pemanfaatannya tidak terkendali. Banyak hewan yang terancam punah karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan atau memperbarui sumber daya alam hewan ini yaitu manusia mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Artinya jangan sampai hasil sumber daya alam hewan itu menipis atau habis. Kita bisa membantu menjaga populasi hewan di alam liar dan mengembangbiakkan atau membudidayakan serta dijaga pemanfaatannya dilakukan dengan bijaksana, maka hewan ini tetap tersedia dan tidak sampai punah. Manfaat sumber daya alam hewan bagi manusia adalah 1. Sebagai sumber pangan dan protein hewani yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kedua, berbagai binatang dapat dijadikan obat-obatan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ketiga, sebagai sumber penghasilan bagi para peternak yang menggantungkan hidupnya melalui budidaya hewan. Keempat, sebagai objek dalam penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya penemuan hewan unggul dengan tetap memperhatikan kandungan gizi. Yang kelima, sebagai hiasan beberapa anggota tubuh hewan yang ada yang sengaja dimanfaatkan karena memiliki nilai seni dan harga yang tinggi dan diperjualbelikan seperti gading dari gajah, kulit ular yang banyak dijadikan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan dompet dengan harga yang sangat mahal. Hewan-hewan ini termasuk hewan yang dilindungi karena habitatnya yang semakin sedikit akibat terus diburu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita tentang sumber daya alam hewan dalam pembelajaran IPS kali ini. Baiklah anak-anak, sekarang ayo kamu kerjakan 4 soal latihan berikut ini. Selamat bekerja! Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang puisi. Masih ingat kan kamu apa itu puisi? Nah, puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Dalam sebuah puisi terdapat unsur-unsur yang membangun sebuah puisi, yaitu 1. Tema. Apa itu tema? Yaitu ide pokok yang mendasari sebuah puisi, misalnya tentang keindahan alam dan tentang masalah sosial. Yang kedua, diksi atau pilihan kata yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari penyair. Contohnya, bunga-bunga, wangi, dan bermekaran indah. Kata wangi dapat diganti dengan diksi harum. 3. Baris dan bait. Baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. 4. Irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Contoh, kelinciku. Kelinciku, kau lucu dan lucu sekali. Melompat ke sana, kian kemari.
sungguh menarik hati. Kelinciku bersih dan lembut bulumu. Aku senang memandangmu. Aku akan merawatmu selalu. Penyair berarti pengarang syair atau pengarang puisi. Jadi, anggaplah kamu seorang penyair atau pengarang. Buatlah puisi sebanyak 2 bait yang menceritakan hewan kesukaanmu atau kesayanganmu. Baiklah anak-anak, sekarang buat puisi tentang hewan kesukaanmu atau kesayanganmu sebanyak 2 bait. Selamat bekerja. Finally, we have finished. It's the end of our field trip. I hope you enjoyed our virtual field trip today. See you in the next field trip. Bye! A B B D C C D D D D